बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मीठा और नमकीन। आज हम बनाने जा रहे हैं पेटिस बनाएंगे। सब्जियों और चिकन से बने हुए पेटिस बनाएंगे। उसके लिए यहाँ मैंने एक बाउल के अंदर मैदा ले लिया था। मैदे के अंदर यहाँ मैंने ईस्ट शामिल कर दिया। इसके अंदर हम ईस्ट ऐड करेंगे। वैसे नॉर्मली जब हम बनाते हैं डो तो उसके अंदर हम नहीं शामिल करते। और यहाँ मैं तेल ऐड कर रही हूँ, तेल शामिल कर रही हूँ। जब आप डो बनाएंगे तो उसमें आपने डो के अंदर घी या बटर नहीं इस्तेमाल करना, बल्कि आपने तेल ही इस्तेमाल करना है। और यहाँ मैं इसके अंदर नमक शामिल कर रही हूँ। नमक शामिल करने के बाद जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं और उनके साथ तेल भी मैंने ऐड किया है। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को सबसे पहले हमने मिक्स करना है किसी भी स्पैचुला की मदद से या किसी भी वुडन स्पून की मदद से। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करना है। उसके बाद हमने इसके अंदर पानी शामिल करना है। ये इसलिए ज़रूरी होता है ताकि तमाम के तमाम खुश्क अज़्ज़ा जो हैं वो अच्छी तरह से आपस में मिल जाएं, मिक्स हो जाएं। जब ये तमाम के तमाम अज़्ज़ा अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएंगे तब हम इसके अंदर पानी को आहिस्ता आहिस्ता शामिल करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने 1 कप पानी का इस्तेमाल किया, मगर उसको आहिस्ता आहिस्ता उसका इस्तेमाल किया, यानी उसको इकट्ठा नहीं डाला। क्योंकि आप जब इकट्ठा डाल लेंगे तो उससे डो जो है वो रनी बन सकती है, यानी आपसे हैंडल नहीं होगी। तो यहाँ मैं उसका इस्तेमाल आहिस्ता आहिस्ता करी हूँ, क्योंकि इसके अंदर हमने ईस्ट शामिल किया है और ईस्ट शामिल करने की वजह से डो जो है वो हैंडल नहीं होती। तो उसके लिए पानी जब आप इसको इस्तेमाल करें, पानी का इस्तेमाल करें इसमें, तो वो आपने बहुत एहतियात से उसका इस्तेमाल करना है। अब यहाँ देखें आप ग्लूटेन फॉर्म होना शुरू हो गई है। हम इसको वुडन स्पून से इसलिए मिक्स कर रहे हैं, आप चाहें तो किसी भी स्पैचुला की मदद से इसको मिक्स कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हाथों पर डो के चिपकने का अंदेशा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ग्लूटेन अच्छे से फॉर्म हो गई। ग्लूटेन क्या चीज़ होती है, आपने जब हम आटा गूंथते हैं तो आपने देखा होगा कि जितना ज़्यादा आप उसको स्ट्रेच करते हैं तो उतना वो खिंचा चला जाता है। ये सिर्फ मैदे के अंदर ही क्वालिटी है कि उसके अंदर ग्लूटेन ज़्यादा अच्छे से फॉर्म होता है। बस हमने इसे अच्छे से मिक्स करना है। और यहाँ जो वुडन स्पून पर, लकड़ी के चम्मच पर जितना भी एक्स्ट्रा लग गया था, जितना आप हटा सकते हैं उतना आप हटा लें। अब यहाँ इस स्टेज पर चूँकि डो को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल है, तो यहाँ मैंने हाथों को थोड़ा सा ग्रीस किया है और उन ग्रीस्ड हाथों से ही मैं डो को मिक्स कर रही हूँ। क्योंकि आप अगर ग्रीस नहीं करेंगे तो मसला होगा, परेशानियाँ होगी आपको डो को हैंडल करने में। यहाँ मैंने डो को ढक दिया 1 घंटे के लिए। 1 घंटे बाद डो को निकाल लिया। अब आप देखें डो कितने अच्छे से फॉर्म हो गई है और उसके अंदर एयर बबल्स भी बन गई हैं। इनको अब डो को हम कटिंग बोर्ड पर निकालेंगे। और कटिंग बोर्ड पर भी आपने देखा कि मैंने यहाँ ऑयल ग्रीस किया है। आपने भी ऑयल का ही यूज़ करना है, कोशिश करना है कि ऑयल ही आप यूज़ करें। हाँ, जहाँ आपको महसूस हो कि आप ऑयल यूज़ करने के बाद भी आपसे डो हैंडल नहीं हो रही, तब आप वहाँ पे थोड़ा सा ड्राई फ्लावर डस्ट कर सकते हैं, यानी खुश्का आप छिड़क सकते हैं। यहाँ मैं डो को स्ट्रेच कर रही हूँ, क्योंकि जितना अच्छा आप स्ट्रेच करेंगे तो उतने ही अच्छे आपके पेटिस क्रिस्पी बनेंगे। यहाँ स्ट्रेच कर दिया, इतना ही आपने स्ट्रेच करना है, और स्ट्रेच इसको नहीं करना, क्योंकि जितना आप इसको मज़ीद स्ट्रेच करेंगे, तो यहाँ मैंने आपको ये क्लिप दिखाई है कि जितना आप इसको मज़ीद स्ट्रेच करेंगे तो वहाँ ये डो हैंडल होना मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। अब यहाँ डो को निकालने के बाद हम इसके पार्ट्स बनाएंगे, यानी हम इसमें से पेड़े निकालेंगे। पेड़े आप अपने अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। यहाँ मैंने तकरीबन इस डो में से 6 बड़े पेड़े निकाले हैं और उन 6 को भी मैं हाफ़ हाफ़ में करूँगी, यानी अगर 1 पेड़ा है तो उसको मैं 2 या 3 में डिवाइड करूँगी। तो यहाँ मैंने पेड़े निकाले हैं नॉर्मल साइज़ के।
یہاں ایک پیڑا ہے جس کو میں نے نکال لیا ہے، جو 6 ہم نے بنائے تھے ان میں سے ایک پیڑا ہے۔ اس کو میں پھیلا لوں گی کٹنگ بورڈ پر، لیکن جتنا جو بھی کام آپ آگے کرتے جا رہے ہیں بس آپ نے سارا کا سارا کام آئل سے کرنا ہے۔ ہاں ایک جگہ میں نے خشک کا ضرور یوز کیا ہے، وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گی کیوں یوز کیا ہے۔ یہاں میں نے اسے بیلن سے یا کسی بھی چیز سے اس کو پھیلایا نہیں، اس کو میں انگلیوں کی مدد سے پھیلا رہی ہوں۔ اگر آپ کو یہ لگے کہ بیچ میں سے ڈو جو ہے وہ روٹی جو ہے وہ پھٹ رہی ہے تو اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اس کو گریس کرنے کے بعد اس کو فولڈ ہی کرنا ہے۔ بس آپ نے اس روٹی کو جتنا اچھے طریقے سے اس ڈو کو آپ پھیلا سکتے ہیں انگلیوں کی مدد سے، سافٹ ہینڈ کی مدد سے آپ اتنا اسے پھیلا لیں۔ تو اب اسے پھیلانے کے بعد میں اس پر میلٹڈ گھی، جو گھی آتا ہے جو ہم نارملی پراٹھوں کے لیے یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، وہ پگھلا ہوا گھی ہے میرے پاس۔ یاد رہے پگھلا ہوا ہے، گرم نہیں ہے۔ اس کو میں لگانے کے بعد اس کے اوپر اچھے طریقے سے خشک کا میں نے چھڑکا ہے۔ آپ چاہیں تو اسٹرینر کی مدد سے بھی اس کو چھڑک سکتے ہیں، میں نے ہاتھوں کی مدد سے کیا ہے۔ اب میں بالکل اسے ایسے فولڈ کر رہی ہوں جیسے ہم کپڑا کوئی فولڈ کرتے ہیں نا، لپیٹتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے میں اس ڈو کو فولڈ کر رہی ہوں۔ لیکن ہر فولڈنگ پر میں نے اس کے اوپر گھی لگایا ہے میلٹڈ، اور اس کے بعد خشک کا چھڑکا ہے جیسے ہم نارملی پراٹھے بناتے ہیں۔ اور اس کو ہم سیٹ کرنے کے لیے سامنے رکھ دیں گے تاکہ جب تک یہ سیٹ ہوگا جب تک ہم مزید پیڑے بناتے ہیں۔ تو سارا کا سارا پروسیجر اب ہم اسی طریقے سے کریں گے جس طریقے سے ہم نے پہلے کیا ہے، لیکن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میں نے خشکے کا یوز کیا ہے۔ تو خشکے کے ساتھ بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خشک کا یوز کریں، آپ کو تیل کا یوز کرنا آپ کے لیے آسان نہیں ہے، تو آپ یہاں پر خشک کا بھی یوز کر سکتے ہیں۔ یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ کہ میں یہاں خشک کا میں نے چھڑکا تھا، اور اس کے بعد اب یہاں تیل۔ جتنا زیادہ آپ اس پیڑے کو پھیلا سکتے ہیں اتنا زیادہ پھیلا لیں، اور اس کو پھیلانے کی جو ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے کناروں کو آپ نے اسٹریچ کرنا ہے، بیچ میں سے نہیں، کناروں کو۔ اس کے اوپر گھی چھڑکنے کے بعد، گھی ڈالنے کے بعد میں اس کے اوپر فلاور کو ڈسٹ کر رہی ہوں، اور اسی طریقے سے فولڈ کر رہی ہوں جیسے میں نے پہلے پیڑے فولڈ کیے تھے۔ فولڈنگ وہی رہے گی جس طریقے سے ہم نے پہلے فولڈ کیے تھے۔ اس کے جو ایجز ہیں آپ چاہیں تو اس کے ایجز کاٹ سکتے ہیں، جو اس کے کنارے ہیں وہ آپ کاٹ سکتے ہیں تاکہ ان کی شیپ ٹھیک سے ہے، مگر میں نے نہیں کاٹے، آپ کاٹ سکتے ہیں۔ کسی میں نے کاٹے ہیں، کچھ پیڑوں کے ساتھ کچھ پیڑوں کے میں نے ایجز کاٹے ہیں کنارے، اور کچھ کے میں نے نہیں کاٹے۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو پیڑا ہے وہ کافی بڑا ہے، یعنی اس کو میں نے کافی زیادہ اسٹریچ کیا ہے۔ اس پر بھی وہی میں گھی لگا رہی ہوں۔ آپ چاہیں تو آپ پگھلا ہوا مکھن بھی لگا سکتے ہیں، مگر میں نے یہاں گھی کا استعمال کیا ہے۔ جتنا باریک آپ اس ڈو کو پھیلائیں گے آپ کا رزلٹ اتنا ہی بہترین آئے گا۔ اب اس کو اسی طریقے سے ہم فولڈ کر دیں گے جیسے ہم نے پہلے والے کیے ہیں۔ یہاں میں نے ان کے ایجز، ان کے کنارے کاٹ دیے ہیں تاکہ ان کی شیپ ٹھیک آ سکے، اور پہلے والے جو تھے ان کی میں نے کنارے نہیں کاٹے تھے۔ کوشش کیجیے گا کہ اس کی فلنگ کے لیے آپ نے گھی ہی یوز کرنا ہے، یعنی جہاں میں نے گھی یوز کیا آپ نے گھی یوز کیجیے گا، یا میلٹڈ بٹر یوز کر لیجیے گا، کیونکہ آئل سے اس کی کرسپنس نہیں آئے گی۔ یہاں میں نے جو یہ والا پیڑا بنایا ہے، یہاں میں نے اس کی لاسٹ کی جو فولڈنگ ہے وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ کی ہے، یعنی ایک اور اس کو فولڈ کیا ہے، ایک اور بار اس کو فولڈ کیا ہے۔ اب دوسری جگہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہاں پر میں نے کچھ اجزاء لیے ہیں جو کہ اس کی فلنگ میں یوز ہوں گے۔ یہاں پر بوائلڈ مٹر ہیں، چکن ہے، ابلے ہوئے آلو ہیں، اور گاجر ہے، یعنی چاروں کی چاروں چیزیں جو ہیں وہ بوائلڈ ہیں، اور ان سب کو ہم میش کر لیں گے ہاتھوں کی مدد سے۔ یہاں پر کچھ مسالے ہیں جن میں نے کوٹی ہوئی مرچ لی ہے، گرم مسالہ لیا اور نمک لیا ہے۔ آپ چاہیں تو اپنی مرضی کے مطابق مسالے شامل کر سکتے ہیں۔
यहाँ उनमें से मैंने जो पेड़े बनाए थे उनमें से मैंने एक ले लिया है और उसको एज इट इज़ मैंने फैला लिया है और उसमें से भी मैंने 2 बनाए। यहाँ मैं इनकी फिलिंग करती जा रही हूँ। फिलिंग करने के बाद मैं इनके किनारों को आपस में मिला रही हूँ, यानी चारों कोनों को आपस में मिला लिया है। हर पेड़ी के मैंने 2 हिस्से बनाए। यहाँ मैंने उनको ट्रे के अंदर, एक प्लेट के अंदर रख दिया है और इनको मैंने पतीले के अंदर रख दिया। मैंने इन सबको पतीले के अंदर ही बेक किया है, मैंने ओवन का यूज़ नहीं किया। और 20 मिनट्स बाद आप इनका रिज़ल्ट देख सकते हैं कि कितने क्रिस्पी हैं। इनका कलर आप देख सकते हैं, किसी भी किस्म का हमने एग ब्रश नहीं किया, इवन कि हमने ऑयल ब्रश भी नहीं किया। ये इसका अपना नेचुरल कलर है। आप भी बनाइएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये कैसे लगे। और इसकी लेयर्स बिल्कुल उसी तरीके से आती हैं जिस तरीके से आप पफ पेस्ट्री खाते हैं। यहाँ आपको करीब से भी दिखा रही हूँ। तो एक बार इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में जो घंटी का बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से और बेल आइकन को प्रेस करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है। मुझे इजाज़त दीजिए अगली नई आने वाली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।